السلام عليكم حبوباتي. اليوم انا عند الجاره ديالي حنت شي عارضه علينا اليوم pour une journée spéciale cabana sucre. Puis on a décidé de faire le pâté à la viande. pâté à la viande. Alors هي اللي غادي تصوبوا وانا غنصور. انا حقيقه عمري ما درتو، غادي نصور معاها. سي صا. هنا درنا 3 الكيسان ونص ديال الدقيق وزدنا معلقه ديال الملحه، معلقه ديال صغيره ديال الملحه. ابخي اغار كانت اون بارتي تسجلت مي حيدناها لظروف وي بيان سور. لا كنوجدوا الزبده ديالنا حيت من بعد غادي تبدا تعجنها، غادي تاخذ petit à petit tu ajoutes le beurre. غتاخذ بشويه عاد تعجن وتاخذ بشويه. سمحوا لي راني صايمه سكيفي كندير بالعرض الباطئ. اذا كنحركوا الملحه مع الدقيق، سمحوا لي كنت كنضحك سكيفي. اوكي الملحه والدقيق ابخي اغا Après, attends un petit peu. Ok, oui, tu peux consulter. J'ai le droit? Oui. Ok. Oui. On ajoute On ajoute un petit peu de beurre à la fois. Un petit peu de beurre à la fois. Ok. غادي اوكي لا غادي تزيد الزبده بشويه. كيما ازكاريك سي با غراف. كيما راكم تشوفوا كتزيد الزبده بشويه Puis on باش rajoute. تميلونجي. C'est ça. On rajoute tout. C'est juste avec le beurre. Le beurre. Après ça, on rajoute l'eau. اوكي دابا كديرها بالزبده ومن بعد عاد تزيد الماء. كيف ما راكم كتشوفوا راها كدير الزبده بشويه و سي سا كتخدمها بحال هكا. Par la suite, on rajoute 6 cuillères à soupe d'eau. Ok. Ou si nécessaire, un petit peu plus. اوكي من بعد غادي تزيد الماء 6 المعالق ديال الماء. ولا المهم حنايا كيما راه كنمولفي العجينه فهمتي، الوغ تزيدي الماء كي تتجمع لك العجينه داتس. كيف ما كتشوفوا اغات راها كتكمل تصاوب لا بات بريزي. سي سا لا بات بريزي بور هذا La tourtière. هي العجين المرمل عندنا كنقولوا له حنايا. وي العجينه مرمله. المهم الدراري معانا الوغ سمحوا لنا على الضجيج سي كاوتيك. Pas mal. Avec beaucoup d'enfants. اليوم سي صح حنا كنوجدوا هاد لا روسيت حيتاش اغات عارضه علينا على قبل هذيك كما قلت لكم لا كابانا سوك مشات الصباح جابت لينا لا كوموند وهذا، وانا غنشرح لكم في الاخر ديال الفيديو شنو هي هاد العاده ديالهم هنايا ديال الكنديين ديال لا كابانا سوك وشنو هو لو سكر ديرابل. لو سكر ديرابل شنو هو اكزاكتومون. انا في الاخر غادي نوريكم موسي اش جابت. المهم هي دابا تصوب العجينه، غادي ندوزو من مورا العجينه نصوبوا اللحم اللي يتصاوب مع هاد لاباط و سي سا. انا غنرجع لكم ملي عاد تكمل العجينه. لا On a rajouté 6 cuillères à soupe d'eau. اوكي زادت 6 المعالق ديال الماء. ها هي دي لاباط وجدات. Elle est prête hein? Oui, elle est finie. غادي تخليها ترتاح. Tu vas la laisser reposer Un petit peu, le temps de faire cuire la viande. غادي تخليها ترتاح لو طون اللي نوجدوا فيه حنا اللحم، ومن بعد غادي ديرها في المول وتقادها. On est rendu à couper l'oignon pour pouvoir le faire chauffer. اوكي Pour la viande. لا فياند. اوكي دابا نقطعوا البصله باش نزيدوها على الكفته. وشوفوا جابت لي هذا باش نوريه لكم. هذه هي ديال لا تورتيير. ما عرفتش سميتها ماشي غاتو. كيكون بحال الكيش ولكن كيكون مغطي من الفوق. مي هذه غيكون عامر بالكفته. الوغ سي سا كيتباعوا هكا. مي انا غادي نعرف شنو كاين لداخل وغادي نقول لكم اشنو كاين.
بحال الملحه ها نتوما سيل بوافغ سكر ليغوم هذا شوف لونيون كاروت اكسيترا. المهم هادشي كله اللي فيها لي زانغريديون اللي فيها هما كيشريو. انا ما كنشريش هاد لي زيبيس هكا الحق انا التحميره الخرقوم وداكشي ديالنا هو اللي كنستخدم. مي هما يا هادو كيجيو عندهم مصوبين. فوالا هادي كتكوبوندي لي زونيون باش نزيدوهم على اللحم ونرجع معاكم. اوكي فك مدام اغات الكوب لونيون. وي جو فالي سيده اغات لو فو غادي تمشي تشعل البوطه و صافي تقطع هاد البصله ونمشيو باش تزيد البصله مع اللحم. درنا فيها شويه الزبده اي انا كنخاف من هاد الشيء. غنحيد لها الشارجور من هنايا سمحوا لي. وي باسكو سيتي الشارجور تي فك كندير هذيك توت اون هيستوار. هاد السيده اللي انا معاها كنت فيما تسلفت من عندها شي روب ولا شي حاجه كطرا فيه شي حاجه يا كنحرقو يا كنخرج عليه. المهم ولات فيما باغا تبدل شي حاجه كتصيفط ليا نخربها باش نغربها لها. سي با فري. الوغ خلينا في الموضوع. زدنا الزبده هنايا من بعد غادي نزيدو البصل نشحرو. شدي pour les nouveaux chaudrons. شدي قلت لك خاصها تشريها. سمحوا لينا حنتاش دابا اللي دي كومون اون بو اللي دي قالت لك خاصها تشري مقالي. سمحوا ليها قبلوا عليها راه دابا راه خاصها تشري مقالي. فكا غنصوتيو الزبده اي فوفو. كنشحروا الزبده نشحروا البصله الزبيده. غادا تزيد واقيلا شويه جو بونسي que tu vas aller chercher plus de beurre. Non, mais une cuillère. Ben pas besoin de plus dans le fond parce que puis la viande et la viande la viande halal c'est peut-être pas la même chose. حلال. كضحك عليا باسكو قلت لها تي فو فيغ اون ريسيت. انايا جاي عطيتها اللحم ديالي حلال باش نقدروا نذوقوا ماشي نطيبوا نتفرجوا ما ناكلوش. Regarde, est plus rouge. Oui. Elle est bonne. كنحاول نقنعها تاكل حلال. فك حنا هنايا زدنا الكبسه حلال. حلال اكاط سور هذيك على البصله. غادي نشحروا كلشي ونرجع معاكم. ودابا غادي نزيدو لي زيبيس. كتاكد من اشنو فيهم حيت بغيت تعطيكم اللي بغى يديرها في الدار ما محتاجش يشري لي زيبيس هكا مصوبين. قلنا tu peux dire en français je vais traduire. الملح سيل. اوكي سيل واو البزار muscade جوز طيب puis cannelle moulu والقرفه ولي سيت ايبيس قلتي. تو يا دي. وي لي سيت ايبيس علي بلي من في الاخر ديال الفيديو نطق بالعربيه. لي سيت ايبيس 7 بهارات كتباع بزاف عند الشرقيين 7 بهارات. لا السيده اغات غادي تحط ان كويره سوب يعني معلقه كبيره ديال لي زيبيس ولا معلقه ونص avec une demi-tasse d'eau bouillante. اوكي une demi-tasse d'eau. نص كاس ديال الماء سخون. Puis on mélange puis on attend que ça soit tout cuit. اوكي ونخلطو ونتسناو عليها طيب عادي بحال اللي كنصوبوا المسائل ديالنا حنايا. فوالا غادي طيب ونرجع معكم. هكا هي وغادي نتسناو. اغات tu peux tu expliquer? Ben il faut attendre que le bouillon s'évapore un petit peu. Puis après ça va être prêt à mettre dans la tourtière.
اوكي الوغ قلت لكم نتسناو هذاك تنشف من الماء، كيف تنشف من الماء، ومن بعد غادي نمشيو نصوبوا العجينه اللي عجننا نديروها في المول باش نعمروها. فوالا هذا هو. ها هي دي. J'en ai pas. T'as pas de lumière? Non, j'ai jamais réussi. Ah ouais. Ok. Oui, ça sent vraiment bon. عرفتي الريحه طالعه فريمون غزاله. غير ديال تعمري بها شي زوينه حبيبتي، تعمري بهم شي بطبوطاش لحنا لشي طوطيه. وهكا ها هي كتنشف، طفات عليها البوطه، ما بقاتش لاصوص، ما عندهاش هذيك، ما خداماش ديال سميتو، ما بقاتش، غادي تنشف ومن بعد غادي طفات البوطه غتخليها تستراح هكا ونمشي نصوبوا العجينه. فوالا هادشي اللي بغيت نقول. Travailler la pâte 75 fois. Puis là, on va voir. خدمنا لاباط 65 مره قالت لكم باش تصدق. الوغ دابا غادي خليناها ترتاح، اونيتمون خلينا واحد نص ساعه ترتاح، ودابا حنا غنيطاليوها. C'est ça. On va voir si là ça va fonctionner. Puis c'est ça. Sinon on va s'organiser autrement. On a déjà trouvé la solution. Je parle français encore. Juste pour faire une petite près parce qu'on fait une vidéo ça fonctionne pas, puis d'habitude ça fonctionne. قلت لك اول مره ما تصدقش ليها، ديما كتصدق ليها، مي اليوم حنت كدير معايا فيديو ما صدقتش ليها، ولكن عقلتو ديال الكيش هادو اللي كنت درت بهم الكيش انا، هما هادو جبتهم ليها، قلت لها راه عندي كيتباعوا هكا مصاوبين. الوغ هادي كنصوبوها هي باش نغطيو بها. On va faire. Finalement, Asia a pris le contrôle de la pâte, puis ça a fonctionné. انا حاولت نعاونها غير نطاليها شويه، ولكن كما قلت لكم غادي نستعملوا لاباط هذيك اللي انا شريت جاهزه، وهذه غير غنغطيو بها، حيت خصها تغطى هذه اللي هاد اللعيبه اللي كنصوبوا فيها هاد الوجبه ولا الاكله ولا هذه خصها تغطى. الوغ حنا صوبنا الغطاء، صدق لينا صوبنا الغطاء، وغنستعملوا كما قلت لكم هذوك لي زوطر بات. اللحم ديالنا vas-y parle en premier. Moi je fais la traduction, c'est vrai, j'oublie là. Je jeûne. Non, vas-y, tu commences. Non, c'est carré. Non, je te le jure. Termine, vas-y, parle, moi je fais la traduction. Allez, ah ouais. Ok, fait que là, on remplit la tourtière. C'est ça, avec le mélange. Je pense qu'on va en faire. Oui. là كتعمر اللحم اللي طاب، كتعمر به هذا المول. va faire sur l'eau. كيما قلت لكم راه لاباط حشمتنا، مي بون حنايا لقينا البديل ليسونسيال. سي سا دي فوا كتصدق دي فوا ما كتصدقش، مي الحمد لله كما كنقول ديما هذا اي حاجه عندها الحل. دابا عمرناهم، غادي تغطيهم من نفس لاباط اللي حنا صوبنا، تغطيها Qu'on a par-dessus. Ok. Tu fais quoi d'autre? Ben, avec كتغطيها هكا، يمكن خاصها تورك من الجناب. il faut ok avec fourchette. Ouais, comme ça colle mieux. Ok. كتورك عليها من بالفورشيطه باش عليها بالفورشيطه في الجناب باش تلصق، وتقطع العجينه اللي كديباسي المول، العجينه اللي خارجه من المول. Non, c'est pas super, hein. On peut faire des petits trous là comme ça. Ok. Waouh. Surtout les trous. بحال العجينه ما مفرماش، العجينه اصلا مفرته، العجينه مفرته وهي كتزيد تفرتت فيها. معليش الشيطان اقاط. دابا كنديروا ملء الفراغات باش نعطفوا العجينه. كنديروا ملء الفراغات. هي ما بغاتش نوريكم، ولكن انا قلت لها لا، الواحد هو اللي يكون مفتخر. وبنتها محيدها كيسك يا عليش. alors je pense que bien ça va aller. ok la tourtière ديالنا finalement فين ناري باين فيها الصيام. الاخر عمرنا غير وحده،
جات هكا بومبي عمرناها، هي تقادها من جناب وغادي دير فيها لو ترو ديال لو ميليو. فوالا وغادي ندخلوها للفران. Il reste juste à faire cuire dans le fond. Combien de minutes et tout ça? Tu peux te dire? 45 minutes. 45 دقيقة على 350 سيلسيوس و Fahrenheit. Oui, c'est ça. 350 Fahrenheit في الفران. وغادي نرجعوا نوريوها لكم كيفاش غدار. المهم حلفنا تنصدقوها. اوكي البنات، كما قلت لكم اغات عرضت علينا اليوم سبيسيالمون بور فيتي واحد المناسبه كيديروها هنايا فاش كيذوب الثلج. يلا كي كيبدا يذوب الثلج سميتها لا كابانا سوك. هاد لا كابانا سوك كيكون في ان تيران كبير فيه شجر في الفران اللي صونا فيه شجر، وهذاك الشجر كيدير واحد الماء كيخرج منه واحد الماء. هما كيشدوا هذاك الماء وكيديروه في واحد السطوله، وملي كيديروا في هذاك السطوله به باش كيديروا لي برودوي ديال ليرابل. لو سيرو لو سيرو ديرابل. لو سيرو ديرابل هذا داير بحال العسل مي ديال الشجر اللي صحي جدا وكي ممكن يرومبلاسي السكر وناتوريل. فيه لي كالوري كومبيان دو كالوري par un quart de tasse فيه 210. مهم حلو فيه السكر كوميم ولكن كيبقى احسن من السكر الابيض. فوالا Agathe, vas-y, tu m'expliques, voilà. Ben, dans le fond, tu as déjà expliqué l'eau d'érable qu'ils ont récupéré et tout ça. Oui, oui. Bon, c'est ça. Et après ça, ils font le sirop d'érable, ils font le beurre d'érable. Ils font le beurre d'érable. Le beurre d'érable. Le beurre d'érable, c'est zbda. Tu peux l'ouvrir. C'est zbda عادية وكيزيدوا فيها شوية l'érable وكيخلطوها كتعطيهم le beurre d'érable. يعني فيها واحد فيها المذاق ديال l'érable. Puis par la suite les bonbons. Tu me parler de bonbons? Ben, pour là, c'est des bonbons sucre d'orge qu'on appelle là, c'est à l'érable. Ouais, sucre d'orge. C'est des bonbons de sucre d'orge اللي à l'érable اللي هي جابتهم الوليدات دابا من هذيك ليرابليه. حنا دابا مع الحجر مسدود كل شيء، ولكن الا بغيتي تمشي تجيبي الوجبه ديالك كتمشي تجيبيها وتجي. سينون كيكونوا العائلات وكتكون لا ميوزيك انا كنمشي مي بون سي سا. هذا السكر كيديروه سكر دورج اللي من ليرابل اوسي، وكما قلت لكم كاينه الزبده. دابا غندوزو جوست نوريكم. وي هادو سي كوا سي لو نو؟ Ça c'est des petits cornets à l'érable. Des petits cornets à l'érable. شفتوهم؟ سي دي بتي كورني بحال ديال الكلاص وكيكونوا عامرين بليرابل من الداخل. ليرابل اللي هو هذا سي لو ميم كو سا. هاد السيرو كيديروه في دي كورني وكيجمدوهم. Ben transformé. Et transformé comment? Ben c'est pas sorte. Oui, c'est avec du sirop d'érable, mais d'autres choses aussi pour faire parce que c'est solide là, c'est pas liquide. اوكي كيزيدوا عليه حاجه اخرى. هاد السيرو كيزيدوا عليه حاجه اخرى باش يولي قاصح، كيولي بحال الباستا معمره هاد السيرو هذا. اوكي غادي ندوز معكم نوريكم البواطه ديالها واش كان فيها ملي جات. هاد البيني هذا بحال الشفنج. اوبس فرتت يماها. جو ميكسكوز جو لي كرازي. هادو سي دي بيني. tu veux nous montrer des beignets? Mais qu'est-ce que tu veux? À l'érable, c'est ça? Ça goûte l'érable. Un peu oui. Oui, هاد لي بيني سي دي بيني كيصاوبوهم هما وكيزيدوا فيهم سيرو ديرابل كيعطيك المذاق ديال ليرابل. هادو دي بيني بحال ديالنا الشفنج ديال لا ماشي بحال الشفنج، كذب عليكم ما عرفتش نقول لكم. هو رطب بحال الكيكه هذا ماشي بحال الشفنج ولا البيني ديالنا. كيجيبوا فيها خبيز هكا كيجي وحنت يديروا لا سوب. Oui, il y a la soupe. Il y a la soupe de quoi? La soupe de pois. Tu sais ouais, ben je pense que c'est de la soupe au pois, oui. C'est la soupe au pois. هكا دايره. C'est la soupe au pois. La soupe ديال البوا. شنو البوا شيش؟ البوا حمص. وي جلبانه حمص مخلطه يعني. دابا كيكون باقي البرد كيديروها هادي باش تدفيهم شويه. La soupe au pois, ça c'est des fèves au lard. وي هادي اللوبيا بحال ديالنا مي هما كيديروا فيها شحمه د الحلوف
كيديروا فيها الشحمه ديال الحلوف، كيطيبوها عادي وكيديروا فيها الشحمه ديال الحلوف. من بعد كيجي كاينه لا سالاد هادي لي شو دو شو وي لي شو كيحركوه مع الخيزو هذا وكيديروا واحد لا فينيغريت سبيسيال. من بعد كاينه لي بات لا سالاد دو بات سالاد دو بات وي لي بات مسلوقه زايدين فيها حتى هي خيزو محكوك وكيديروا واحد لا فينيغريت سبيسيال كوم اون سالاد كتكال بارده. Ça c'est quoi? Ça c'est les saucisses dans le sirop. Ah, ça c'est des saucisses. Les saucisses ديالهم همايا في le sirop d'érable. السوسيس ديال الحلوف هذا كيديروا في ليرابل. C'est tout de la cabane à sucre. Oui, هذا كله هما موجدينه بالطريقه ديال لا cabane à sucre يعني. On s'est fait un repas cabane à sucre. Oui, c'est ça. مشات جابت لنا هادشي باش نديرو يعني لا تراديسيون ديال هاد لا سيزون. بغيت نقول العادات ديال هاد الشهر ديال الاخر شهر 4 او الاول الاخر شهر 3 معاهم هذا الكورنيشون مرقد وي سكري وي سي سا حلو سكري. ويمكن كاينه الباربه شلاضه د الباربه هكا كياكلوها. من بعد هذا وي سي سا دي كروتون هذيك كفته ديال الحلوف avec quoi? C'est la viande cachée de porc. Oui, le steak de hallouf. Avec quoi ils le mélangent? Avec des épices. وكيزدوا عليها لا اله الا الله سميتو دي زيبيس ديالهم. لي مشات لي لي زيبيس لالا لي قامه ديالهم. الوغ سي سا كيعطي هكا منظر مقزز ولكن هو هذا. اشنو اخر؟ la tarte au sucre. Excuse. La tarte au sucre. Oui, la tarte au sucre, c'est avec la même chose qui dure le sirop d'érable. C'est juste du sucre. Oui, juste du sucre. Juste du sucre. تريقوها sûrement فيها شي حاجة أخرى. Et voilà, regarde. Merci de nous laisser la vie sur Google. Je pensais que c'est المقادير ولكن لا قالوا لا عافاك ما تنساش تشكرينا. اوكي هذه c'est une tarte au sucre حتى هي tarte au sucre. Après un gâteau blanc avec du coulis d'érable. هذا كيكه بيضه ودايرين فوق منها هذا السيروب حتى هو ديال السيروب ديال ليغابل. Il reste le pudding chômage. Ouais, pudding chômage. Ça c'est un pudding بحال الفلون ديالنا هو بحال الكيكه مهرسه وزايدين عليها اوسي سيرو ديرابل. والواعره اللي خليت لكم من الاخر هما زي كريس هادو يا لالا ودينات الحلوف مقليين. غاردي يا لالا حنا ناكلوا الكرعين ديال البقر هما ياكلوا الودنين ديال الحلوف. Et tu savais pas que c'est des vraies oreilles? J'étais pas sûre. جارتي تاكلهم ديما من صغرها وهذا عمرها ما عرفت راهم ودنين ديال الحلوف. هما يقولوا لهم لي زوري دو كريس. الوغ سي سا هما ودينات سبحان الله كيقليوهم في الزيت ويقرقشوهم دايرين بحال الشيبس. سي كوم دي شيبس. وي باغي. فوالا هو هذا. الوغ هذه هي الغوبا ديالنا. غادي نتسناو لو باتي يطيب باش نبركو معاهم. انا صايمه اجري عند الله وهمايا غادي ياكلوا حنايا مونسينهم. اون فيت وليدي غياكل الباتي لان جبت ليها اللحم حلال غياكل لي الباتي الباربا الكورنيشون هذاك الشيء اللي ما فيش الحلوف. الشيء الاخر اللي فيه الحلوف غنخليوه ليهم. الوغ هو هذا وانا غنرجع لكم اون فوا طيب لا تورتيير. هيا دي البنات سامحي يديك هيا دي البنات تتخرج بحال هكا ريحتها رائعه جميله ريحتها زوينه بزاف. tu veux couper Agathe? وي bien. هيا دي Agathe غتقطعها ونشوفوا الداخل ديالها. ولاد راهم حتى ياكلوها ما خدامين كياكل. C'est trop bon. بصحة J'ai besoin d'assiette là. Moi. Regarde, c'est Je crois pas. Arrête de crier. Loulou adore. Oui, c'est vrai, ta soeur elle dort. C'est quoi ça? Agathe mariée.
او ماي جاد الريحه طلعت طيبه جدا مع فيها الجوزه وهذا. الريحه طلعت زينه. Je veux quelque chose de plus garni là, Agathe. Ok, ben c'est parce que c'est ça. بنتي بها الجوع. سي سا. Ok. شفتو كي كتجي هكا. C'est quoi la plus سي سا. يعطيها الصحه اغات اون عرب يعطيك الصحه. يعطيك الصحة. يعطيك الصحه. Tu veux fermer le vidéo dire merci en arabe? شكرا حبوباتي. شكرا حبوباتي. حبوباتي. أتمنى تعجبكم. تعجبكم. Comment? تعجبكم. Ça veut dire s'il te plaît. Ok, je vous laisse là أنايا ومع السلامة ورمضان كريم وبصحة فطوركم. أنا صافي الضغط باقي لي نص ساعة ونفطر. باي باي.